हेलो गाइस, देखो मिस्त्री अभी बीड़ी पी रहा है। काम हो गया हम लोग का। अभी वो बीड़ी पी रहा है। हाँ, और वो हम लोग का रूम है, वो मिस्त्री है। अरे काम चल रहा था, ये सब गाँथनी हुआ ये वाला। कल पूरा हो जाएगा, आज नहीं हुआ पूरा, मिस्त्री नहीं पारा। আরে মিস্ত্রি বসে হচ্ছে বিড়ি খাচ্ছে এখন। আর এই রুমটা কালকে প্লাস্টার হবে। অন্ধকার হয়ে গেছে বলে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা এখানে জানতে হবে, সেটা বড় কথা। এখানে থুয়েছি সব মাল সামান। এটাও পূজা রুম আছে, এটাও রুম আছে একটা। হ্যাঁ, আর এই একটা ডাইনিং এটা। আর এই বোকাচোদা মিস্ত্রি